ka do o sen kɔrɔ ka tila ka fosi ka taa yan fɛ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka Ala bato hali tumu ɲɛgɛn kɔnɔ tumu bɛ Ala bato Ala tɔgɔ tɛ fɔ ɲɛgɛn kɔnɔna na olu bɛ Ala bato cogo di ni Ala tɔgɔ tɛ fɔ e yɛrɛ de ye labɛn ka kɛ e ka banakɔ yɔrɔ ye e ye yɔrɔ dɔ labɛn k'a fɔ k'i ka bato yɔrɔ de don sɛbɛ ko tɛ ka e ka taa dɔn k'a fɔ k'e bɛ Ala wele ye n'o tɛ yen fana ye Ala wele yɔrɔ de kana se ka kuma na da fɛn dɔ Ala wele yɔrɔ de ni ɲɛbɛrɛ ninnu fana bɛ k'a sɔgɔ ye mais i t'a kalama Ala bɛ k'o de fɔ i ɲɛna o masa taalaw ni wele ko masa ɲɛnamayalen ni ale yɛrɛ wasalen don ni a yɛrɛ ye ale jɔlen don ni a yɛrɛ kun ye il se prend en charge lui-même mais an talen don charge de la président Amérique président talen don charge la ni o bɛ wele ko Joe Biden Vladimir Putin sɔɔni a b'a mɛn k'a sara Joe Biden sɔɔni a b'a mɛn k'a sara o bɛɛ bɛ sa k'an to an tɛ sa an b'a mɛn journaux la ka fɔ k'u sara o jɔlen t'u n'u yɛrɛ ye o n'u jɔlen bɛ n'u yɛrɛ ye o tɛ sa o bɛ fiɲɛ kolon k'a kɛ o yɛrɛ sago ye o fiɲɛ tɛ tigɛ o la o farisogo a tɛ kɔrɔ o bɛ to a nɔ na Putin yɛrɛ kɔrɔla dɔɔnin parce que a ka photo kɔrɔ dɔ ne y'a ye sisan a bɛ ka kɔrɔ dɔɔnin Joe Biden kɔni yari Amérique président in kɔni o kɔni o kuma tɛ voilà ne ale bɛ taama i b'a fɔ ko a fɔ cogo di o bɛ jiri ma o bɛ c'est marionnette voilà a bɛ taama ten hali n'a y'a sɔrɔ tɔ b'a la dɔɔnin parce que a bɛ sɔn k'a ka mandat in kɔni ban donc a bɛ o cogoya la Ala ko ale tɛ sa ale de ye Hayyul Kuranɛ sura 3 aya 2 a bɛ Kuranɛ sura fana 2 suratul Bakara aya 250 ani 5 ale Ala de ye masa ye min bɛ yen ale ɲɛnamayalen de bɛ yen a bɛ sɔrɔ k'a fɔ nɛgɛ sura kɔnɔna na wa ale ma daminɛ dɛ ale Ala ma daminɛ dɛ fɛn bɛɛ daminɛ bɛ ale la sangolo ninnu ni anw laban b'an na wagati dɔ kɔnɔna na an tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔ karinu bɛ na olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ an tun bɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ Allahu Akbar an ka kaburu ni an yɛrɛ bɛ to ka taa yɔrɔ minnu ziyara sisan u b'a bɛɛ bulldozer u b'a bɛɛ bɔ yen k'aw ka sobaw jɔ a sanfɛ o yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ kaburu bɛ yen hey dugukolo ni taara ecclésiaste kɔnɔna na a bɛ kuma dɛ ni tora Tawrata kɔnɔna na awayi Sulemani a bɛ baro kɛ Dawuda denkɛ a bɛ baro kɛ a bɛ anw baro diɲɛ ko la quoi a ko diɲɛ ma da bi dɛ a ko diɲɛ danna a mɛnna a ko buna adamadenw kɛra dugukolo kɔ kan kulu ka tɛmɛ hali u tɔgɔ tɛ fɔ u yɛrɛ u ka yɔrɔ dɔɔnin tɛ an bɛ suw jɔ a bɛ se ka kɛ yan ye kaburu dɔ ye maaw bɛ dugu jukɔrɔ ye an yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ tun bɛ yen kɛra ka tɛmɛ dugukolo ba bɛɛ dun a bɛɛ bɔra bɔgɔ la a bɛ segin ka kɛ bɔgɔ ye fɛn minnu bɛ dugukolo sanfɛ yan a b'o cogoya la Ala ka an ka lɔnniw ani an ka limaniya jidi ka bɔ Ala yɛrɛ ka kuma in kɔnɔna na Sayidu Ala ye an garisɛgɛ a yɛrɛ ka kitabu dɔɔnin na a ye kitabu mun jigi a m'a fɔ ko min walafila dɛ kitabu min jiginna ni a yɛrɛ ka dɔnniya ye Kuranɛ sura 4 aya 100 aya 60 ani aya 6 a ko k'ale Ala bɛ seereya fɛn de kan ale Alahu ye min jigi e kan ne ye min jigi e kan ne Ala ka seereya bɛ boli o de kan wa o min filɛ nin ye dɛ a jiginna ni a yɛrɛ Alahu ka dɔnniya ye Ala ya dɔnni a ko k'ale ye mɛlɛkɛw fara a ka seereya kan olu fana bɛ seereya fɛn de la min jiginna Ala kira kan
ako ala kira yɛrɛ ka kɛ seere fɛn na min jigina a yɛrɛ kan korona sura 2 aya 280 ani 5 Allah bakira ala kira fana filɛ k'a fɔ ko ale fana seere ale dalen don kitabu de la min jigina a yɛrɛ kan mais ala kira nɔfɛtɔ mɔgɔw a kila bɛɛ a fanba bɛɛ olu ko k'u dalen don fɛn de la Bukari ye min walafi o ko k'u dalen bɛ fɛn de la Muslim ye min walafi ala kira cira ni min ye o tɛ dɛ ko mɔgɔ foyi t'o la parce que o ma walawala kitabu mun ala kira cira ni kitabu min ye min kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka dɔnniya yɛrɛ bɛ kitabu min kɔnɔ dɛ karamɔgɔkɛ in nana fɔ ko o kitabu ma kitabu walawalalen tɛ dɛ Allahu akbar o kitabu tɛ wasa kɛ dɛ dɔnnibaw ta de bɛ yen o de bɛ ala ta ni walawala dɔnnibaw ka dɔnni bonyara ni ala ta ye parce que ala tɛ se k'a yɛrɛ walawala Allahu akbar fo mɔgɔ dɔ de ka sɔrɔ min bɛ ala walawala Qul atu'allimuna Allaha bidinikum Quran sura 49 sura Hujurat yalma buna adamadenw de bɛ diina ɲɛfɔ ale fana ye wa diina ɲɛfɔbagaw kɛra adamadenw ye wa ale ala nɔnabila la non ale se k'a fɔ o mɔgɔ minnu ye korona den kɛrɛfɛ parce que korona den na kɛrɛfɛ nin kumakan bɔra ciden sanuman yɛrɛ da korona sura 25 verset 30 chapitre 25 verset 30 wa qala rasul ne kira mangan ye al korona kɔnɔna na badew ya rabbi ako ne tigi ala inna qaumi ittakazu hadha alqur'ana mahjuran nga mɔgɔ minnu b'u k'u yɛrɛ disi gosi ne muhammadu rasulullah bi o de bɛ muhammadu rasulullah dɔw yɛrɛ bɛ tɔgɔ 200 ani tɔgɔ kelen kɛ ka alakira mankutu zeton bɛ d'u ma a bɛ faamu kira ko o mɔgɔw dɛ ko o ye alikorana minɛ k'a kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye korana bila u y'a bila ni kuma nin ye tiɲɛ yɛrɛ de ni ala kira mankan ye alikorana kɔnɔna na k'a yiri la k'a fɔ ko a ka kuma mankan tɛ ka ye fan wɛrɛ fɛ fo o fana ni a ta fana ye diinɛ ye a bɛ kɛ waaye de ka bila korana kɔnɔ n'a b'a muso baro o tɛ waaye a tɛ bila korana kɔnɔna na wa n'i y'a ɲɛɲini i ta tiɲɛna o t'i ka sira ye a bɛ mun fɔ a muso ye o tɛ kɛ sira ye korana sura 37 aya 50 ani aya 8 et puis n'i y'a ɲɛɲini i ta tiɲɛna 57 suratul Ahzab korana sura 37 aya 50 ani aya 7 a ka so datugulen don fo ale de ka aw invité ka na a fɛ n'aw nana fɛ ni dumuni kɛra ale sortez de celui a kana to yan ka a ka ko bɛlɛbɛlɛ ako ala kira ya furumuso baro furumuso ni ye kira ka baro labɔ kɛnɛma a kɛra balaw ye muso ma a kɛra balaw ye muso tɔw fana ma a y'u bɛɛ haramaya sɔgɔmata kelen suratu Tahrim Quran sura 66 verset fɔlɔ ka daminɛ 1 na ka taa bila 5 na kira ye a ka baro soju baro a yiri la k'a fɔ a ka kuma dɔ bɛ yen o tɛ wahyu diinɛ kuma tɛ dɛ a yɛrɛ fana bɛ adamadenya baro kɛ i n'a fɔ an bɛ baro kɛ cogo min na n'an y'an ka te sigi an b'an ka baro kɛ cogo min na ni diinɛ ta tɛ ɲɔgɔn ye sira la a y'a muso baro muso ni bɔra ni kuma ye kuma nin ye dugu minɛ a kɛra o kɔnɔ ko k'u ka fatɔkɛ ye kuma nin fɔ ko a ye kuma kura fɔ parce que o ko fatɔ de don kɔnɔna sura 15 aya 6 wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alayhi dhikru korona bi jigi korona b'a la ka jigi e min kan Muhamadu ko tigitigi ko fa bɛ e la mɔgɔw de ye nin fɔ ala kira ma ko fatɔ de don o ko ko fatɔ ne kuma kura fɔ dɛ ja o kuma tun tɛ wahyu ye ala sɔrɔla k'a ladɔnniya a ko Mamadu Lamini ko i furumuso ni e baro mun k'a fɛ a bɔra ni baro nin ye dɛ a ko han ko awɔ ko
a sɔrɔla k'a t'a dɔn a bɛ min kɛ c'est-à-dire k'a t'a dɔn a bɛ sanfɛ a t'a dɔn a bɛ duguma a sɔrɔla ka muso ninnu wele ko bon k'a bɛ nin cogoya la o tɛ wa bon ɲaw bɛ haramaya hadisa dilannen tigi ko yala ko a ye kuma mun fɔ ko yala ko e b'o dɔn wa ko ne kuma mun fɔli yɛrɛ kɛra gasi ye wo ala yɛrɛ min a ma sɔn k'a walawala i ye kɔrɔna kɔnɔ a y'i pan e man kan tɛ k'a mɛn o dangaden e taara o ɲini tuguni ko e b'o wɔgɔbɛ ko fo de k'a fɔ ko a ye mun de fɔ hadisa tigi t'a tiɲɛna dɛ la yadillu rabbi wala yansa ala ma ɲina ko a ma ko hadisa de b'o wala k'a ye o fɛn mun fɔ a muso ye dɛ ko don k'a ye mun de fɔ a muso ye kuma mun bɔli kɛnɛma a kɛra gasi ye a tun kan ka kuma yɛrɛ kan ka datugu quoi man kan tɛ ka fɔ quoi parce que wayi baro tɛ quoi kuma tɛ min bɔra ala yɔrɔ k'a fɔ adamadenw ye o baro tɛ quoi a n'a muso tun bɛ diɲɛ baro o dama ni ɲɔgɔn cɛ muso ni bɔra ni kuma nin bɛ na kuma nin o y'a di a kɛra o kɔnɔ k'o fana ye wahayi kuma ye Allahu Akbar a kɛra gasiba ye a kɛra gasi ye fo ala kɛra y'a muso haramuya o kun kɔrɔ o kuma kun kɔrɔ e ko e bɛ to o wɔgɔbɛ ko e b'o dɔn cogo di a ma kɛ e ɲɛna ala dun m'o o wahayu a y'o tigɛ a ma sɔn o baro tɔ a ma sɔn ka a lakali e man kan tɛ k'o mɛn yɛrɛ taara kuma dɔ lalaga ko ala kɛra yo ko ni e ko kɔrɔna dɔrɔn ko o kuma ye jumɛn parce que kɔrɔna ma awasa awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim kɔrɔna sura muga ani kɔnɔntɔ an ka butu a bɛ se 51 ko yalima kitabu min jiginna ni a b'a la ka kalan aw ye ko o kitabu ma aw wasa wa ko kira ani mɔgɔ dɔ Saniya Isnaini chapitre 9 verset 40 filana ka fila fila ka filana kɔrɔna sura kɔnɔntɔ suratu Tawba aya 40 ko yala ko sisan ko ni olu ka kitabu tɛ ko e b'o tigilamɔgɔ dɔn cogo di k'a tɔgɔ olu yɛrɛ de m'o tɔgɔ sɔrɔ dɛ olu yɛrɛ de m'o tɔgɔ la dɛ dɔw ko Ali de dɔw ko Bukari dɔw ko Umaru e mun de faamu ni nana sa kuma mun fɔra e ye ko fila ka filana kulu wo kɔnɔna na ala kira bɛ ka a basigi Saniya Isnaini k'a kana sira k'a kana jɔrɔ ko ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ala ɲinɛ n'a tɔgɔ kɔ Allahu Akbar ale ko non ko Bukari de b'o dɔn o de b'a fɔ i ye ala dun k'a dɔnniya b'ale la k'ale ma ɲinɛ a ma ale dun ko k'a dɔnniya bɛ ale de yɔrɔ la yadillu rabbi wala yansa kɔrɔna ma a wasa k'a sɔrɔ o jamakulu minnu ye kɔrɔna minɛ ka kɛ bolokɔfɛtɔfɛn ye ni o ye kira ka jamakulu ye ni kira yɛrɛ da sera a ma ko o ye kɔrɔna minɛ ka kɛ bolokɔfɛtɔfɛn ye o min filɛ nin ye dɛ kira nɔfɛtɔ mɔgɔ si tɛ yen min t'a f'i ye ko kɔrɔna dafalen don a tigi tɛ yen wa o tiɲɛ ye dɛ kɔrɔna dafalen don nin ye baro kun fɔlɔ ye quoi a ɲininka yala kɔrɔna dafalen don ko kɔrɔna dafalen don ko kɔrɔna ɲɔgɔn tɛ yen ko hali e man kan tɛ ka téléphone ta ka da kɔrɔna kan e bɛ téléphone de da ka kɔrɔna da kan kɔrɔna de kan ka to sanfɛ tuma bɛɛ o kɔrɔ c'est à dire que n'a ka kuma bɛ faamu donc kɔrɔna yɛrɛ ye min fɔ fana i b'a bila yen de o kɔrɔ de y'o ye kuma o kuma min nana ni ala ta nana o de kan ka ta ka bila sanfɛ kuma o de kuma y'o ye wa kalimatullahi hiya al-ulya lakalakatɔ ye a kɛ papier a ye papier ni ko ayi ko papier lama k'o tɛ ko fɛn dɔ tɛ bila a sanfɛ dɛ ko o de bɛ bila o fɛn masina sanfɛ n'i b'a da ma bɛ ka faamu a bɛ fɛ ka f'i ye ko kɔrɔna valeur ka bon
Corona valeur ka bon abala ko de nyefo e anine. Allah. Andini nga yala kuma be ba ko ko kuma be ba ko de ko ala ya be fo. Soni ebe yara la nyina boroko. Ebe entre parenthèses do ke soni bi senga na ko ne ko ko che ko sel be ke to do corona ko ye corona masili wala wala. Oh kele. Kana do mere corona de sera que Allah ni na kuma en ko yoro kele indra ebe senga na ata etu ya bla yoro mena comme akko corona ni monte ko corona wala wala le ko fe bebe corona kono nana mais on mo kele o yoro kele aba fi ko selema wala wala kono suma wala wala kono jakama wala wala kono hiji ke chuma wala wala kono nana o mo kele iba ni no sisa o ko be to aba fo ko hadisa de bo o wala wala ko ala kira ka hadisa de bo o wala wala Allah ala kira ka hadisa jume ayera bolo ay o ye min lalaga olu mo ke o ye min lalaga korna sura bi dum ni saba verset bugani saba abe suratul najm ayat 1 olu mo ke o ye min lalaga de o de be selu wala wala o de be sun wala wala in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin yayi dingiri ala maji dalu denkele o ye togo nunu lalaga neta olu ani ummo ko we min lalaga ala ma dalu jigi o tigla mo shika bugari ma delika bugari kitabu soroka bo ala yoro muslim ma delika kitabu soroka bo ala yoro maliki ma delika kitabu soroka bo ala yoro parce que chidi munte Allah akbar o kuma nunu o de o ka hadisa ye o ka dina ba konona na o ka lanini ba konona na o ka fela ba konona na o dama o be kila ka fo ko bo farti bala de o kira kiren ka hadisa o yere min ke kira ka hadisa de ko farti bala ko parce que o sahini daifu ba ko femu ka kene kuma kan kene mo ba kono kuma kan banaliu ba kuma kan lafulu yaye groupe flash rola c'est-à-dire que kuma groupe kuma do be o sahalen do be groupe kuma do be o masa do kana kan lafulu do kene mai na wori do ke o clara ka munde fo awnyena ko no olu tora o wala filila yende nu o fora nyogon ko ku ka sigi ka don korna ni kono Allah ni ma wala e bokun kera o bokun de kera ko korna ma wala wala korna ta be wala wala o yer de kera o boku ye korna kono kata o ka hadisa lala galum Allah o clara ka fo ko nu fora nyogon ko o kan segi ka na fema ni ma wala wala ni o tenya de obse de chukoti ay o tenya akle tu law ebe mun ni korna kono bile etara ika haji fe etara kuma wera soro mi ka kene ni ala taye etara kuma wala wala len soro mi ka sani ala taye Allah eklara ka bo na fora nyoko ko ka siri kana o korna kilema o korna me munde fo foi amanga tangiyo mbade o ambe ala barkada ala mun ye anke Qur'an tigi anga wasani Qur'an ye Kabé, le 29 avril, Samba Fla, Samuga Ani, Samfla. Allah Akbar. Ambe ala barakata, ka shahidu fo. Shahidu ye mo ye. Rabbana amanna bima anzalta wa tawana rasula faktubna chapitre 3 verset 53 allez sharia et sharia et mimbe boli 5 ans diman anzal 5 ans
ale yɛrɛ min jigiya ye an fana farala ala ka seereya kan an kɛra seere ka fara ala kan an kɛra seerew ye ka fara mɛlɛkɛw kan an kɛra seere ye ka fara ala kira kan an kɛra suhadaw ye ka fara olu kan mais an ka seereya a bɛ boli ka taa kɛɲɛ ni ala a n'a ka mɛlɛkɛw ani kira ta jumɛn kitabu jigilen bima anzalta ala yɛrɛ ye min jigi ala yɛrɛ ye min jigi wattabana rasul wa o ye anw wasa Kuranɛ sura 29 verset 51 o kitabu ye anw wasa o jamakulu anw de don an bɛ ala fo ka ala barika da an tɛ an ka diinɛ ɲɛɲini Kuranɛ kɔfɛ an kan ka min kɛ an t'o ɲɛɲini alikuranɛ kɔfɛ bari sabu du Kuranɛ kɛra wasafɛn ye anw ma an seerera ka taa kɛɲɛ ni ala yɛrɛ ka laɲini ye a ye duwawu yɛrɛ mun bila o duwawu minɛna ka na mɔgɔ minnu ma an de don an bɛ ala fo ka barika da waso tɛ parce que an ka sebaya tɛ Kuranɛ sura 53 verset 32 ko depuis an bɛ an baw dɛbɛ kɔnɔna na ko ale ala b'an kalama ale de y'an lalaga depuis yen k'an labɔ wallahi k'ale bɛ an dɔn dɛ a ko k'ale ka fisamaciya de kɛra ni aw kɛra mɔgɔ sanuma ye k'a kana aw yɛrɛ disi gosi n'a ye. chapitre 24 verset 21 walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. ale ka nɛɛma de kɛra aw kan ni aw kɛra mɔgɔ sanuma ye k'aw kana aw yɛrɛ kun ka aw disi gosi n'a ye. a bɛ segin kuma in kan Kuranu sura 24 suratu Nur a verset 21 ala de ye fisamaciya kɛ an kan n'o tɛ ko hali a ma mɛn Kuranɛ sura 4 verset 94 k'anw yɛrɛ tun bɛ mɔgɔ ninnu cogoya la a ye an labɔ kata kan fɔ ma naga kan fɔ ma Aisha y'a don ta ale de y'a fɔ a ye k'a lakalila Umar de fɛ Usman de y'a di dɔ ma o de y'a lakali ko di dɔ ma dɔ fana de y'a mɛn dɔ da o fana dɔ de ye o mɛn o de y'a sɛbɛn ko o kitabu ala ye an bɔ o la alhamdulilahi rabbil alamin olu tɛ kitabu jiginnenw ye wala shahidu n'aw kɛra shahidu ye f'aw ka Kuranu de kalan Allahu akbar Kuranɛ kalanni n bɛ Kuranɛ dayɛlɛ ka durusi k'a kalan o dɔrɔn ko tɛ dɛ ka kasi o tɛ dɛ o la an ka kalanfa dɔ tun bɛ ka baro dɔ bɔ ne y'a ka video ye Abubakar Cerno Abubakar so video in kɔnɔna na a bɛ ka larabu ka yɔrɔ dɔw bɔ a ko kasi dɔ bɛ yen kasi sɛbɛnw de don Kuranɛ yɛrɛ ko ten ko ni aya kalanna dɔw ye dɔrɔn o dusukun bɛ magaya kelima bɛ mɔgɔ dɔw kasi Kuranɛ sura 39 aya 45 bɛ magaya o farikan si bɛ cɛ. chapitre 39 verset 23 taksha'iru minhu juludu llazina yakhshawna rabbahum. nka karamɔgɔkɛ ni kalanfa ni a ko Kuranɛ kasima yɔrɔw bɛ yen dɛ. Allahu akbar hinɛ yɔrɔw bɛ yen yɛlɛ yɔrɔ fana bɛ yen Kuranɛ kɔnɔna na kana kɛ Kuranɛ kalanna ye e ye o ye kasi de don i bɛ Kuranɛ kalan i bɛ yɛlɛ fana kibaru duman bɛ fɔ i ye a kɔnɔ o ye yɛlɛ ko de o tɛ kasi ko ye o hali k'i to seli kɔnɔ wa o de bɛ ka f'i ye o Kuranɛ bɛ kalan a kalan ɲuman yɛrɛ de tɛ seli de Allahu akbar fɛn mun y'i lakasi o ye makari kuma ani bagabagali kuma min b'a kɔnɔ Allahu akbar i siranna i jɔrɔla i kasira mais o Kuranɛ fan a fan dɔ fana ye nisɔndiya kibaru dɔrɔn de ye uzali to ka yɛlɛ sa mais i tɛ larabu ye yɛlɛ la abada mais a kabako ye min ye ko bɛ taa kasi yɔrɔ dɔ de la kasi kun tɛ yen mais a yɔrɔ in tɛ ja kosɛbɛ dɛ a sɔrɔla ka alimamu dɔ ka sɔn k'a la alimamu yɛrɛ jɔlen don bisimilahi rahmani rahim a sera
ya e ko video ni ka lede wati ni kasi be mi ema e ya zamene yere bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atara iyyaka na'budu ka desa ka den e ko ko do ka ke kasi ala ka ande la ilaha illallah 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 hayyul qayyum ninki illa kasi o be fam nga bismillah kanatullah ka bloqué ka soro kasi kumbe korna kono de yela kumbe korna kono ni fam flam be korna kono nana aya binani ni saba wa annahu huwa adhaq wa abqa ale de be ma la ilaha illallah ma la kasi Allahu akbar chapitre 50 ni dum sama de no de ma be yela ma be kasi donc kana ke kun kele yela fo sera de fi ka déchet quoi yoro do la ke ima fa moi aljana kono mankutu nunu be fo yesera de sogo kono sogo duma nunu boro be bo ye e sera ya ma se ka yele e ka yele de o e kan ni la muso ja ka yele o yoro la o yele ko de o ebna alakira o na alakira ma o ko ku bina alakira ni ko kira ni ma ko na yin ni ko ebe fembe fuye o me ko dama du mo ala ya tuka ni fo ko na o yele ko de imaye kafiri ma da ala ka kuma na ala kira kuma na ka bantu ma de ko ye nyoba le ko bu lo ke ni nyoba ko na ni ko na o ye yele ko de attache na abika yele kira la meleke fana be ka yela la ala fana be ka dimi akoro o do ka parce que olu nyama la attaque ne do ala dimi do akoro onanyo ona ala ka ande donc ola na kera korna tigu ye fa anga to ka ambe min fo shaydo ambe min fo anga se ko tonde anga fara adama diunga sira de ke ka fo ko be tabba am mo korna kula aya dabla ambe to ko fo mais to madol ambe to ka fama ka fo Allahu akbar mais c'est important nga to ka hakili ji ko o fo mo boye ebe min kela a nyenyini e ka se ka don e ka degine e ko ke ala ko e kana seli bundo e te ka seli bundo yaro e te ka seli bundo bile e ka nga se ka o yoro don korna kono ka sura numéro don ka aya numéro don kani yere bla fere la de o tuyi a fodoro neti seli bundo parce que nya kibara sura ka bo ala ka gafe kono korna sura tani wolum la verset kemeneta da uma ولا تجهر بصلاتك ولا تكاكد بها وابتغ بين ذلك سبيلا yaro ni ko ni ya ala abu kalama ni ya abu kalama bo sisa nyame o kono ka foko selite pere wa ate gunda abe berebe hakere osebe o te abona ga ya bomana ga wa abe korona suratani wolon la chapitre 17 verset 5 aya kemenita e da uma et dans ta salat ne récite pas avoir votre et ne la descendre na tigiye kuma bugo ka chaya ko otmana ko awba doni maka kawbe wonma an faaw wonma anga almamu ba nu be ko yala aba donu ye ko ba foko ay ko nere tumbe ake ko tuwela fol Allah nyama de sisan abe obe yoro mina selibi gundo yoro mina ifana kata o nyenyini ikana nyefone ko ne be sene anono ne fana tumbe seli fana gundo de mbe lansara gundo de kakor mbaketende me mbora kalama ka fo ote ala ka kuma yeko ala ko ko na kede ko ngana seli gundo de nyode ye nyo o yoro fo iye sisa no mi wasa taika karamo nyinga kwa yala o kuma ne be wa ate e dan yo ye mena sisa ade gundo yoro mena ala ta indi ne maka fo ko seli be gundo ko ala ko ten korna ni kono nana Allahu akbar ya bani
mais ka to ka yala ka fɔ k'e bɛ kɛlɛ tigɛ mɔgɔ la nafa fosi t'a la ka taa kɛlɛ tigɛ ka taa bloquer ka fɔ k'e bɛ kalanfa dɔ wele kana ne wele dɛ ni mankan de kɔni de ya e taara i yɛrɛ bila fɛn de la fɛn ɲɛfɔli ye fɛn mun dɔnniya t'i yɔrɔ ka fɔ k'e bɛ na n da don a la i tɛ ne da don a la dɛ e kɔni daŋina i kɛra danaba ye e daŋinara e bɛ ka seli bange mais cɛn yɛrɛ la a sura ni aya yɔrɔ bɔra i kɔnɔ mɔgɔw dɔw wele dɔrɔn a seli tɛ gundo ni a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn a b'a di ma mais kana kɛ ni sɔsɔli ko o bɛ kɛ wulu kasi ye e da la o ye wajibi bilen de mɔgɔ tɛ kɛ sahadu ye k'a sɔrɔ o ma kule i da la o yɛrɛ tɛ se ka kɛ maintenant e bɛ min kɛ e bɛ min dɔn ye sisan i donnen don min na dɛ o ɲɛɲini e k'a dɔn a bɛ sura jumɛn a bɛ aya jumɛn a banna ne bɛ n ka sun tigɛ su fɛ kuma caman tɛ ne kɔrɔna sura 2 aya 187 sisan a bɛ tigɛ tile bin a yira n na dɔrɔn n'a ye kuma bugɔ k'a caya ko tuma ko e bɛ su dɔn ni alakira ne m'a fɔ n ko n bɛ su dɔn ni alakira a alakira de ladɔnniyara k'a ka sun tigɛ su fɛ o de bɛ kɔrɔna kɔnɔna na a dun y'a fɔ o bɛ kɔrɔna kɔnɔna na mais sisan ni tile bin de ye su ye a bɛ e bolo quoi ne ka su ye dibi de ye quoi parce que ala de ko ten su ye dibi de ye quoi a ye ko cogo di ne y'a fɔ n k'i ka sun tigɛ su fɛ n'a y'i ja n balimakɛ kana sun yɛrɛ a fɔ ye dɔrɔn n'a y'i ja sun dabila quoi e tɛ ka sun ne ye ne tɛ ka sun e ye ne de ko n ko n y'a ye kɔrɔna kɔnɔ sun bɛ tigɛ su fɛ n b'a kɛ ten kɔrɔna sura 2 aya 187 yadɔ kɛlɛ ko tɛ nin voilà donc a ye ko nin lajɛ nin cogoya la wa an bɛ ka nin min fɔ nin ye ta sahidu ninnu tɛ ma kalan sɛbɛnni na o t'a la tɛ sɛbɛnni dɔn tɛ ngo kalan dɔn tɛ tubabu kalan dɔn tɛ larabɔ kalan dɔn tɛ anglais kalan in sɛbɛnni ni o ko tɛ e bɛ min kɛla i bɛ se ka a yɔrɔ durusi i kunkolo la k'a fɔ ko nin kumaden bɛ yan a bɛ nin sura numéro in kɔnɔ a bɛ nin aya numéro in kɔnɔ o bɛ se ka kɛ kan bɛɛ lajɛlen na o yɛrɛ de ɲinina aw la aw ye aw b'a kɛ ten dɔrɔn a banna aw minnu tɛ sɛbɛnni dɔn aw kana yɛrɛ bila fɛn wɛrɛ la a tɛ se ka wuli dɛ an bɛ ka min fɔ wuli cogo t'a la dɛ o durusi o cogoya la dɔrɔn i ka to k'a kɛ mɔgɔ min ye kuma caya i b'a fɔ ah bon nin fana y'a dɔn ye diinɛ cayara koyi fo e fana bɛ fara o kan ah diinɛ cayara koyi ko nin fana diinɛ kɔrɔ b'a fɔ ko diinɛ o de don diinɛ nin cayara koyi mɔgɔ yɛrɛ awɔ e yɛrɛ bɛ e fana b'i yɛrɛ fili diinɛ k'a fara o kan k'i ɲɛ guwan kan ah a yɛrɛ ko ɲagamina koyi a ɲagaminen don dɛ an si ni si ta tɛ kelen bilen nin fana y'a dɔ ye mais ne in ta in ye yɔrɔ min na o bɛ kɔrɔna yɛrɛ de kɔnɔna na a bɛ kɔrɔna sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔ a banna ɲɛ ma ni i ta nin ye a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn seli bɛ gundo nin a bɛ yɔrɔ jumɛn parce que n y'a ye seli tɛ gundo n badenw nin bɛ an ka ko nɔgɔya quoi a kana kɛ kɛlɛ caman ye maintenant karisa ye kafiri ye karisa tɛ kafiri ye a k'o to kalanfaw ka niveau la ayi sisan ni kuma nana sama an b'a fɔ i jija dɛ ni e min ta ye bɔ jiginni kɔnɔ kafiri de y'i ye dɛ o y'a sɔrɔ e lamina dɔɔni i bɛ se ka kuma développer tafsirul ayat bil ayat i bɛ se ka i jija dɛ n bɛ tile hakɛ dɔ d'i ma seli bɛ gundo nin n'i m'a bɔ kɔrɔna kɔnɔna na n'i y'a bɔ kitabu wɛrɛ kɔnɔ kafiri de ye dɛ ala de ko ten ala ko n'i ye kiiri bɔ kitabu wɛrɛ kɔnɔ min tɛ kitabu jiginnen ye kafiri de ye dɛ kɔrɔna sura 5 aya 44 yɛrɛ kun tɔɲɔna ma tɛmɛ e kan dɛ kɔrɔna sura 5 aya 44 yɛrɛ kun tɔɲɔna ma tɛmɛ e kan dɛ n'i ma dalilu ni bɔ kitabu jiginnen kɔnɔna na tiɲɛnikɛla ma tɛmɛ e kan dɛ n'i ma na ni dalilu ye ka bɔ jiginnen kɔnɔna na i bɛ ka ayaw sigi k'a di a tigilamɔgɔ ma k'a tigi labila yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ na i ma wa a bɛ to yɔrɔ jan ko ye ko ninnu ye fafaw o y'i lafiyalen ye o y'i lafiyalen ye a tɛ na i ma bilen a bɛ kuma dɔ fɔ ko dɔnna k'a b'a dɔn ni karamɔgɔba ye o y'a bannen o y'a ka kuma ye
i yɛrɛ sɔrɔ a ka ko la donc an bɛ to ka ko in kɛ ten an ka ɲininkali la mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ ani seereya n'a ye ala diya dakuruya kelen bɛ kalan b'a bolo an bɛ an ka ɲininkaliw ni an ka seereyaw ka baro tɔ kɛ n'a ye ala diya. Salamu alaikum. Ne bɛna kuma in ta dafa i n'a fɔ an karamɔgɔcɛ ye kuranɛ sɔrɔ 76 a aya 3 in babu fɔlɔ n b'a fɛ a tɔ dafa de parce que ni a aya 2 fɔ ala taala b'a fɔ an ɲɛna tuma min na ala kira ne ma kisi ba ma a y'a musow labɛnni min kɛ o b'a sɔrɔ a hakili ma jigin fɔlɔ o tuma ni aya 2 in fɔ ala b'a fɔ ko qad farada Allahu lakum tahillat aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim. O tuma ni a y'a kale la a kan k'a ka kalekanw dilan cogo min na o tuma ni ala taala y'o sɛbɛn k'o wajibiya wa a ɲɛ filɛ tan ni kalekan y'i sɔrɔ i kalekan sɛbɛ sɛbɛ a b'o f'i ye kuranɛ sɔrɔ 5 a 97 a 89 o tuma ni a b'a ka kalekanw dilan a b'a kɛ tan o tuma a ka kalekanw dilan cogo 2 aw bolo mais a y'a laban a b'a fɔ ko a y'a ka kalekanw kɔlɔsi n b'a fɛ k'o de fara a kan. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Ne tɔgɔ ye Zan Jara. Jara. Karamɔgɔ fɛ ne terikɛ dɔ de bɛ yen quoi. Donc i komi ne bɛ to k'a ɲɛfɔ a ye ko Bibiliw fana bɛ yen nka an bɛ kalan kɛ n'o ye quoi. Donc ale ma se ka min faamu ale ko ye ko Bibiliw mɛn k'ale dalen yɛrɛ de t'o la fiyewu. Donc ne tun bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ Bibili kɔnɔna la a kumakan bɛɛ ye tiɲɛ de ye ou bien ni tiɲɛ dɔw de b'a la ou bien n'a bɛ cogoya min na parce que ale fana ko k'olu ye mɔgɔw ka kumakanw de i n'a fɔ Adisa fana bɛ cogoya min na donc ni mɔgɔw m'o faamuyali de la. Tawrata de bɛ yen ani Linjili a bɛ kitabu kɔnɔna na fara ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ko Bible o ye min fara ɲɔgɔn kan. Gafe maraso o de bɛ wele Bible tɛ kitabu tɔgɔ ye kitabu maraso de don a bɛ faamu. Voilà, donc il va au foyer pour bibliothèque kitabu ye kitabu maraso de do ni donna a so kɔnɔna na e bɛ Tawrata sɔrɔ ni o wele ko ancien testament e bɛ Linjila sɔrɔ ko ni ancien nouveau testament layidu kɔrɔ ani layidu kurama layidu kɔrɔ ani layidu kurama la Torah et l'évangile a bɛ mara yɔrɔ min na o bɛ wele ko kitabu maraso ka bibliothèque la Bible a bɛ faamu ni a dalen t'a la sisan a dalen bɛ mun na i bɛ taa fɔ a ye k'a ka tɛmɛ voilà a bɛ o cogoya de la quoi n'i ma d'a la dɔrɔn c'est ça la liberté ala ko k'i ka da Tawrata ni Linjili la Tawrata ni Linjila bɛ sɔrɔ gafe maraso mun kɔnɔna na a ko k'a dalen t'a la sisan Tawrata dɔ b'a bolo walima Linjila dɔ b'a bolo walima a yɛrɛ dalen t'a si yɛrɛ la a bɛ faamu donc n'a dalen t'a si la limana jɔn tɛ ala ko walezina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun limana jɔn yɛrɛ de ye mɔgɔ ye minnu dalen don kitabu la min jiginna Muhamadu kan o kɔfɛ o dalen don kitabu la min jiginna ka kɔ ala de bɛ wele limaniya jɔn verset 4 kitabu min jiginna ka kɔ a b'o fɔ ye Kuranɛ sura 7 aya 7 nazala alayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala tawrata wal injila olu de jiginna ka kɔ y'a ye ko Muhamadu ma n ye kitabu jigin e kan ni tiɲɛ jati ye ka tiɲɛ tigɛli kɛ kitabu la min jiginna ka kɔ e ta nin ɲɛ kosɛbɛ ko Tawrata jiginna ka kɔn Linjila jiginna ka kɔn a bɛ faamu maintenant ni mɔgɔ min ko k'a dalen tɛ kitabu maraso ni min kɔnɔ Tawrata bɛ yen Linjila bɛ yen ni a dalen t'a la baasi foyi t'a la ça veut dire que dɔ b'a bolo a dalen bɛ min na walima a yɛrɛ dalen tɛ ni a si yɛrɛ ye donc a ta tiɲɛna ka ban. Naam. Parce que comme précision, la personne veut la véracité. Ni ɲɛna dɔrɔn n'i bɛ o véracité i b'a fɔ dɔrɔn i dalen don kuranɛ la tɔ fila ninnu i ka da o la a banna c'est tout a yɛlɛmalen don mot a bɛ cogo min sa peu importe il veut la véracité de la chose quoi parce que il me semble qu'il y a une question posée
est-ce que donc il y a là, donc c'est la véracité. Ni gagner tout le c'est ton problème. Donc c'est pour un peu préciser la question à formuler. Là, dans les cas, donc abo chuga la atigla moko ko yala kuma ba kono ko yala chen ko chen kuma ba kono ko ngalon kuma ba kono ko bari sabu ko chen kuma ba kono ngalon kuma ba kono nana mais ale corona kalawa ay corona kalawa jara hein avec corona kala e ba nyinga ale mami famwa o famu ça o famu ale ko ina fo bible flen ina fo un nouveau testament flan ancien testament mi flen ni a be fara o bible donc ko mo ko kuma kan ba ko ina fo Jean ni Matthieu ni fen o ro e ga ko na fi wa Allahu akbar. o be ka fo iyo ay ka kuma famu ambal make ango yala adalen be corona na abe corona kalangwa anyi nyinga o de la adalen do ala e ba nyinga yala ko corona na yala chen ba kono wal mangalon ba kono ibe ta nyinga ko corona min ba mbolo ni eta e ba nyinga comme abe corona do yala ama delika kuma do ya kono mi yenga do yewa ko ala kira e fato ye abe corona de kono chapitre 15 verset 6 ama deliko yewa hein ama delika tashi o kuma na ko ala kira e fato de abe corona suratani duru aya woro wahid don ka bla kono nana mogo do ka kuma do ala ya alla na te ka bla corona kono nana mais ko kuma ne chen ate corona kono wa ka fo kira e fato ade yewa ay so ye chen Allahu akbar. chen do ala ko chente ko ala kira te fa fato ye suratu corona sura bishegi ni kele aya mugani fla kajigi ako kirate fato yede kani fa yere cheka ja ani fato ya cheka ja me kasoro fato dum fana abe konna kono nana ebe munde fa muni kumaina ko kira e dongli dala de wote corona kono wa ate corona kono ka ko kira e dongli dala ye wa chendo Allah. e ko tugo de wala ale don dale be corona ni ngalon ni parce que ni ngalon be kuma kitabu do la ni ngalon de bala e ti banku ya akanga ban corona corona parce que ngalon chama be corona corona Allahu akbar. ni ala ya Allah nati mo e fe mun fo ka bla corona corona abe corona corona ite ka bo corona corona na tuga sila lakali ala ya lakali mo ka kuma aya lakali hali sedani ka kuma be corona corona na Allahu akbar. sedani ka kuma be corona corona hein firana ka kuma te wa firana ko kay ala yo be corona corona wa suratu kasasi corona na verset suratu kasasi dewa aya bisaba ani wolumna abe kasasi wodo kati abi famu corona sura dura bi corona na fa ya ko ala te ma ka dele corona suratul maida aya bi corona nani suratul maida alame aya bi wora ani nani ko ala te ma ka dele ko ala te ma gele ko to corona kono wa ko ala te ma ka gele o yete corona kono wa fe mum be fo ala yarama ala ya ab c'est-à-dire nyamu do ala ba do chentew mais aya ke waje ka do corona kono Allahu ab ko yawde ko ala tege ma ka gele ko bakilu do ate corona kono wa so ye chen Allahu akbar. corona aya tawa e ba fo ka che ka ta kalanke na Ecclésiaste chapitre 1 verset 8. donc Verset verset 18. alame Ecclésiaste chapitre 1 verset 18. A sɛbɛnnen bɛ dusukasi ko caman bɛ sɔrɔ hakilitigiya la nka ni min ye dɔnniya caman sɔrɔ o n'a nisɔngoya caman fɛnɛ sɔrɔ donc wajibi don f'an ka nisɔngoya
kuma minnu bɛ fɔ wajibi don a kan tɔɔrɔ bari sabu n'i ye dɔnniya caman sɔrɔ ninnu bɛ kɛ quoi. Waaleykum salaam a ye kuma ba fɔ dɛ n'i bɔra ko caman kalama e n'a kɛ dusukasi mɔgɔ ye quoi dusukasi kow b'i sɔrɔ ninnu n'a ɲɔgɔnna ye dusukasi ye quoi mɔgɔ mun bɛ Ala ka kuma kalan a tɛ danfara yɛrɛ dɔn min ye tiɲɛ ye min ye nkalon ye a bɛ kuranɛ kalanbaga miliyɔn de bɛ yen kuma mun ye tiɲɛ ye ni Ala de y'a la nati kuranɛ kɔnɔ ani kuma min ye nkalon ye a y'o fana lakali i ye kuranɛ kɔnɔ jumɛn de ye jumɛn o yɛrɛ t'a dɔn kuranɛ fan bɛɛ mɔgɔw ka nkalon tigɛli a fan bɛɛ Ala y'a la nati ka bila wahayi la ka i ladɔnniya a bɛ to baro dɔ la k'a sɔrɔ ka o kuma ninnu nkalon tigiya i ye a tɛ yɔrɔ kelen wururu ka jigin o ye nin fɔ nkalon de don o ye nin fɔ nkalon de ayi a b'u ka baro la nati ka taa baro wɛrɛ fɛ k'a ka kuma nkalon tigiya Allahu Akbar Kuranɛ sura 11 aya 120 Kuranɛ sura 11 aya 120 a ko ne Ala bɛ nin baro ninnu bɔ i ye nin kɔsɔn k'i dusukun sabati k'i dusukun lamini n badenw Kuranɛ falen bɛ yen Kuranɛ sura 15 aya 6 ko kira ye fatɔ ye a bɛ yen suratul mu'min kɔnɔna na aya 68 de don 68 ka taa bila a 70 na o ye kuma fɔ kira ma a ka bɔ hakili ma ko fabilen de fa ŋɛɲɛ de bɛ Ala kira la a bɛ kɔrɔna de kɔnɔna na am yaquluna bihi jinnatun ko jinɛ de b'a la c'est un malade mental a kɔrɔna de y'o f'i ye o kɔnɔ kuma tɛ wa kɔnɔ kuma ye nkalon ye wa kɔnɔ kuma tɛ nkalon ye o baro mun bɔra i ye nkalon tɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ de u y'a fɔ mais u ka kumaden ninnu ye nkalon ye Ala bɛ tila ka u jaabi ko fatɔ tɛ ko hey ko e k'i hakili sigi zanjara ko Ala kira tɛ fatɔ ye ko Ala kira tɛ dɔnkilidala ye buguridala tɛ o ye qualification minnu da kira la Ala y'o rapporter ka bila Kuranɛ kɔnɔ walasa e k'a dɔn min fɔra kira ye quoi ani min ye tiɲɛ ye ka tila k'o fara fasiya e kɛra Kuranɛ kalan ye wururu te i tɛ fosi kalama e ma tila Kuranɛ kalan na e taara i yɛrɛ ba la tawasali ni jɛnɛ ko zan tɔgɔ bɛ yen Yusufa tɔgɔ tɛ Kuranɛ kɔnɔ wa Mariam tɔgɔ tɛ Kuranɛ kɔnɔ suratul Hud tɛ yen wa suratul Ibrahima tɛ yen wa Imran bɛ yen suratul Yunus tɛ yen wa k'a ka taa kalan kɛ tɛmɛ ni kuma ye ami jɔ bon ne bɛ ɲininkali de la wa ne bɛ nafila de ɲininkali kan ne fɛ k'a dɔn nafila sufɛ seli jɔko hakɛw la quoi i bɛ fɛ ka nafila seli est ce que i bɛ se ka farida seli ninnu jɔko ninnu ladege nafila la nafila dɔ bɛ jɔko 2 ye ka dɔ kɛ 3 ye ka dɔ kɛ 4 ye i n'a fɔ seli farida bɛ cogo min na parce que an bɛnnen don nafila 2 tali la ka taga quoi tuma dɔ la pour que ka caman kɛ n'i ye jɔko 4 ni 3 k'a la o bɛ se ka i bila ɲɛfɛ kosɛbɛ quoi. a ka ɲininkali jaabi suru de ye e bɛ taa Kuranɛ sura 73 a bɛ se mun kan nafila tɛ dɔ wɛrɛ ye jidili tɔnɔ ɲini quoi a ko k'i k'a kɛ i seko ye i b'a kɛ 2 1 safi witiri walima safi wa safi o de tɛ wa 2 père ni bɛ fɛ ka taa ni père ye baasi fosi t'a la ni bɛ fɛ ka taa ni père ye impère ye baasi foyi t'a la a bɛ faamu ka ne yɛrɛ kunkolo sofe n'a ye wa farida seli bɛ kɛ cogo min na nafila seli bɛ kɛ ten de a ye jidili kɛ i ye dɔrɔn wagatiw tɛ kelen ye i n'a fɔ seli fana ni lasara wagati tɛ kelen ye cogo min na i n'a fɔ fitiri ni safo wagati tɛ cogo min na nafila fana ta bɛ a dan ma ani wagati tɔw tɛ kelen ye mais a seli kɛcogo bɛɛ ye kelen ye n'a y'i ja o ko o ye jidili ye ko parce que wajibi tɛ bɛɛ kan dɔw bɛ kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ sɛgɛn o bɛ taa dahirimɛ ɲini na dɔw bananen don o n'a ɲɔgɔnna comme kira bɛ wuli a kelen ani kira nɔfɛtɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ wuli o cogoya la u bɛ su laɲɛnamaya a bɛ faamu mais o ka min tun bɛ caya kosɛbɛ o ka sujudu de tun bɛ caya u bɛ mɛn sujudu la Kuranɛ b'o f'i ye suratul Zumar kɔnɔna na
ni ma fili aya tan shegi suratu zumar aya tan shegi o be mesu sujudu la nu tara sujudu bina o be subhanallah fo ke ka chaya sujudu la ko be mesu sujudu la abe famu donc iba clan chogo muye kan no ba ima parce que ayere blara no ya de kama maintenant aba fiye a aya korona surata ni wolona verset bishegi ni kele min kanga kala nafla la ayo tugala ako su kono na kika wa qul jaa al haqq kika ay bishegi adi kidni mulkala sirkini wa akhrijni mukraja sirkini wa ja'al li min ladunka sultanan chien do ndala ka bo chien bo boda ka be chien isen ka da chien na ka do isen ka da chien na ka bo ako ala ki sabati la chien yere masaya sabati ko ala ki sabati ko chien na de ko ngalon tununa ko bari ngalon dabora tunu de kama niye sufe nafla ayaw min kadi ala ye ako ko se kere iye min na korna na iko kalam korna sura bi wuro na ni saba aya muga nga kere kere ni ala seli foto la akoko wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaqi bayna zalika sabila wa qul ya wa qul alhamdulillahi allazi ikasraka fo ay ikana mi fo ay wotubala o seli be maintenant seli ni seli ni wele ko jati seli sura mais seli aya era de ni maintenant naflata ebe don fana tubala fana yaye akan ko so do tugule be nafla seli photo la ayo do de tubala direct suratu zumar ta ya kono to ni aya kono to suratu zumar aya kono to suratu zumar korona sura bisaba ani kono to aya kono to ubbe o bɛ sujudu kɛ a bɛ faamu donc o ye ka ɲininkali jaabi fila bɛ bɛn fila kelen bɛ bɛn. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kita? Alhamdulillah ustaz bidunga ade hagila di kembala kadonga fo uku nakadi alai amai ka fode maji buna madi fambai nabo kanga sili kanga na abandi e kanga na dugu wode kadi jama fambai fefe ka go alai wode kadi jama fambai on kwa jama fambai sili famba dugu o fe shairu ma anyina fe anga to kalana anga to lamela jama fambate domina melekaw tara luti kama a luti ana a denmuso fila an y'a ye k'a fɔ olu saba de kɛra kannabaga ye ka dɔn k'a fɔ caman bɛ yen u b'a to an dala y'a kɛ tan mɛ o si tɛ juste sayidu halisa an ka to lamɛnni la an ka to kalan na salamu alaikum warahmatullahi. Keita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ne nguru ni masoro jolo mbake ka faranake ambal make wi ngali ke makan bi to makan jawara. Ne to makan jawara kati. Suratul Maidah kono aya kemeni tan kilina konnala. Allah Taala bi apotru muto fa kuma wa ko silo mati silo jak ala rebe kuma olu fɛ yen nɔ a bɛ ladɔnyali k'u la nabila Isa ka kiraya la ka anu ka da ale la u yɛrɛ b'a fɔ k'o k'olu limaniyara k'u ye seereya ni a ye apɔtiri ninnu dun de ye nabila Isa ni minnu ye ɲɔgɔn ye n'u ye baara kɛ ale kɔfɛ n'u ye linjili ta k'a lase yɔrɔ wɛrɛw la ni a ma da olu la ale dun dalen don halisa baara minnu na n'a b'olu ta k'o fɔ. Olu ni kira ye ɲɔgɔn ye wa o n'a fa ye ɲɔgɔn n'a somɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn ye mɔgɔ dɔ dɔrɔn a tigi yɛrɛ ma da kuranɛ in na quoi so n'a dara kuranɛ la a tɛna taa ban dɔ in fɛnɛ la quoi
ne bɔ kuma na Jawara e ka nin farankan in ye farankan belebeleba Zan Jara ka ɲininkali au fait Zan Jara yɛrɛ ka ɲininkali tɛ dɛ e b'a dɔn o de kɔsɔn an ye ɲininkali ne an ma sɔn k'an kɔnɔnajɛya awɔ an m'an kɔnɔnajɛya tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ a yɛrɛ ka ɲininkali tɛ Sayidu ɲininkali tɛ a ye mɔgɔ de ka ɲininkali de di an ma yan mɔgɔ min ma limaniya Allahu Akbar. bon généralement bon ale bonya kama an y'an da don a la n'o tɛ an b'a fɔ a ye e ka ɲininkali de don wa i terikɛ comme a y'a préparé la i b'a fɔ a ye ko an tɛ e ka terikɛ ɲininkali jaabi kɛbaga ye mɔgɔ min ma da kitabu la kitabu jiginnenw na min ko fɔra parce que a ma da la n'o tɛ Jawara filɛ k'a fɔ hakili jigi kuma na suratul Maida a verset 111 Ala ko ne yɛrɛ Ala de ye wahayu kɛ ka taa Nabilahi Isa ka sababu wa iz awhaytu ila al-hawariyina aka hawariyuna nunu ne Ala yɛrɛ de ye wahayu kɛ ka taa u ma ne mun de fɔ u ye u ka da ne Ala la u ka taa ka ci wa bi rasuli ciden na qalu amanna wa shahid bi annana muslimun olu ko k'u sɔnna k'u kɛra yɛrɛ kurula ye quoi k'u kɛra silama ye Zan Jara Nabila Isa ka apôtre tun ye wahayu sɔrɔbagaw ye han alimanalen don parce que ne bɛ bɔ ni kuma fɛn fɛn ye yan ka taa fɔ kuranɛ ko la a sɔnna bɛɛ ma wa a b'a bɛɛ kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ kɛra Sayidu ye ka ban mɛ nin yɔrɔ in de bɛ k'a kɔnɔna fili dɔrɔn i b'o fɔ ka fara a kan Zan Jara ni e dun m'o yɔrɔ fɔ an tɛ se k'o yɔrɔ dɔn o de kosɔn e m'a ye an bɛ ka terejuguya kuma dɔw fɔ n'o tɛ an tun tɛ se yen o a kuma suruma yɛrɛ de tun ye an tun bɛ Kuranɛ sura 5 aya 111 f'a ye k'a f'a ye sura minnu bɛ Kuranɛ kɔnɔna na sura minnu bɛ Kuranɛ kɔnɔna na a bɛ o min ye Bible kɔnɔna na ni ale yɛrɛ ko Bible kitabu maraso an ka kalanfa Alpha da sera o ma a bɛ wele ko bibliothèque quoi kitabu marayɔrɔ Tawrata ni Linjila de b'a kɔnɔ Ancien Testament ani Nouveau Testament Ala yɛrɛ de ko anw ma baro ni lamɛn dɛ Kuranɛ sura 6 aya 91 kelen de don Kuranɛ sura 6 aya 91 aya 93 de tɛ Ala de yɛrɛ de y'an ladɔnniya a ko cogoya jumɛn na aw bɛ Ala nkalontigiya parce que o ko kitabu tɛ jigin ka di maa si ma 91 suratul An'am Zan Jara a lamɛn dɛ makɛ de y'an lasegin kɔfɛ ba Jawara bon Ala y'a latigɛ de walasa an ka fɛn dɔ fɔ an balimakɛ walasa a ka se ka fɛn dɔ fɔ a ko cogoya jumɛn i m'a ye u bɛ k'a fɔ ko Ala tɛ kitabu jigi maa si kan bilen farikolomatigi si kan Ala ko Muhammad a f'u ye man anzala al-kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi Musa ta ni jɔn de jiginna n'a ye jɔn de jiginna ni Musa ka kitabu ye min ye nɔɔrɔ ye min ye kanda ye mɔgɔ ma ko jɔn de jiginna n'a ye parce que o tun bɛ ka bɛnbɛnbɛn kuma de lagosi kuma de ko Ala kɛra tɛ se ka kitabu sɔrɔ ko kitabu tɛ jigin maa kan Ala ko a f'u ye ko Musa ta ni jɔn de y'a jigin nɔɔrɔ ani kanda bɛ min kɔnɔ taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathiran i y'a ye k'u bɛ a yɔrɔ dɔw sɛbɛn k'a bange mɔgɔw ye ka yɔrɔ caman dogo mɔgɔw la Allahu Akbar a bɛ faamu Tawrata min bɛ i bolo nin ye tan ko Ancien Testament ko kuma caman dogolen don dɛ ko o y'a caman fana sɛbɛn k'a bange adamadenw ye n'o tɛ walahaw de don Kuranɛ sura 7 verset 445 walahaw yɛrɛ de sɛbɛnna ka di kira Musa ma Musa testament min jiginna Tawrata min jiginna Musa kan a tablette lama yɛrɛ de don wa a aya 151 suratul Arafi a aya 151 i b'a ye k'a fɔ a y'o tablette kelen de kɛ ka misi bon n'a ye a karila Tawrata kɔnɔna na a bɛ fɔ a ye ko sigi i bɛ sɛbɛnni kɛ chapitre
34 kɔnɔna na e b'a sɛbɛn segin k'a sɛbɛn donc a seginna ka sɛbɛn i n'a fɔ kuranɛ alakira yɛrɛ de y'a sɛbɛn seginna ka kɛ k'a sɛbɛn a kopiw de filɛ nin ye quoi an ye an delila ka an da don a la maintenant o min filɛ nin ye segintɔla k'a sɛbɛn dɛ ko y'a bangeli kɛ ni min ye min bɛ ta o ta kɔnɔ ko ka caman dogo o ye min dogo kɔnɔna sura 5 aya 15 ko kɔnɔna nana ko o fana ta kɛnɛmɛ yan maintenant o ye min dogo o ye mun de bila a nɔ na o ye nkalon de bila a nɔ na kɔnɔna sura 2 aya 70 ani aya 5 suratul bakara o de kosɔn ala b'a fɔ suratul arafi kɔnɔna na aya 173 y'a ye ko ye ala ka kuma falen ni kuma wɛrɛ ye i n'a fɔ anw fɛ yan kuranɛ kɔnɔna na i tɛ se ka o ka hadisa tɛ se ka don o ka nin kɔ o ye hadisa dilanni de o tɛ se k'a bila kuranɛ kɔnɔna na n'o tɛ o tun b'a kɛ o fana ye kuranɛ falen ni nkalon ye kuranɛ bɛ mɔgɔw bolo mɛ nkalon de bɛ o ye diinɛ ni muhamadu ka message o y'a falen ni nkalon ye o de ye hadisa ninnu ye tawratatigiw y'o kɛ linjilatigiw y'o kɛ ka kɔn alakira ɲɛna o de kosɔn a ko ko o tɛ sɔn e ye fo e ka tugu o ta in kɔ o ye min ɲɔgɔnna kɛ e fana alakira e k'o kɛ o ye jumɛn de kɛ suratul juma kuranɛ sura 70 aya 5 ko tawrata dir'u ma mɛ o ma sɔn ka tawrata bila ba la k'u kɛra fali misali ye kira fana nana o ko kira o ye min ɲɔgɔnna kɛ kira k'o kɛ suratul bakara de tɛ wa k'o tɛ sɔn aya 120 o tɛ sɔn ka tugu e kɔ o tɛ sɔn i ye abada fɔ e ka tugu o ka dilannen ninnu kɔ a bɛ faamu donc o ye min de dilan o ye tawrata de den kɛrɛfɛ ka fɛn wɛrɛw de dilan mais olu tawrata mun b'an bolo o y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan u ka hadisaw ni u ka tawrata yɛrɛ a bɛɛ de bɛ yen i n'a fɔ arabu tun bɛ se ka o tun tɛ se ka i m'a ye ka bugari bila nin kɛrɛfɛ k'a kɛ kitabu kelen siɲɛ kelen cogoya la i t'a dɔn jumɛn de ye jumɛn ye o bɛ sara yɛrɛ k'a la an ka kalaba o bɛ sara k'a la i m'a ye ni u sera aya mun ma aya mun tɛ taa o jimi sira fɛ o bɛ dugu o b'a sɛbɛ dugu ma k'a fɔ ko non aya laɲini tɛ nin ye dɛ o yɛrɛ ka hadisa ka laɲini u b'a sɛbɛ a kɔnɔ tawrata ni linjila min bɛ mɔgɔw bolo a nana o cogoya de la u b'u hakilina sɛbɛ a kɔnɔ o ye min kuranɛ kɔ o ye min dogo dɛ o ye dɔ wɛrɛ de remplacer u ni sago de bila a nɔ na mais ala ka kuma tɛ wuli dɛ o de kosɔn a ko kuranɛ nalen a ye a bangeli kɛ fɛn na o ye min dogo kuranɛ sura 5 aya 15 donc kuranɛ n'i bɛ kuranɛ dɔn n'i bɛ tawrata kalan kuranɛ kɔnɔna na kuma minnu ye nkalon ye ni ala yɛrɛ de y'a kɛ wahayi ye ka bila taalen ɲɛ i b'a a nkalon dɔn cogo min na o kelen de don n'i bɛ kuranɛ kalan i bɛ tawrata ni kalan i bɛ linjila kalan i b'a tiɲɛw ye i b'a a nkalon o ye nkalon min sɔɔri a kɔnɔ a bɛɛ bɛ jɛya i ye i n'a fɔ bibulu kɔnɔ o ko ko i n'a fɔ bibulu kɔnɔ o ko ko isa ye ala den i n'a fɔ bibulu kɔnɔna na a bɛ fɔ ko isa ye ala den ye kuranɛ bɛna a lajɛya ko den tɛ k'a den tɛ quoi e ko cogo di nin ye misali ɲuman ye a bɛ yen k'a fɔ ko isa ye ala den ye mais est ce que o ye tiɲɛ ye an delila ka baabu kɛ yan ko o ye isa faga tawrata kɔnɔna na linjila kɔnɔ an ma taa o tafsiri kɛ k'a jira k'a fɔ o ko k'o ye isa faga a tɛ bibulu yɛrɛ kɔnɔ wa mais isa ma faga a tɛ bibulu kelen kɔnɔ wa gɛngɛ jiri kan nabila isa ani u ka masakɛ siga mun donna o yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ a ko kɛra cogo min na a bɛ taw linjila kɔnɔ na an delila ka baabu sigi a kan kɛrɛkɛrɛn na donc o tɛ bibulu kɛ nkalon ye quoi a bɛ faamu donc nkalon kumaw b'a kɔnɔ i n'a fɔ kuranɛ kɔnɔna na nkalon kuma caman ala y'a kɛ wahayi ka bila cogo min na nkalon kuma baden de bɛ kuranɛ kɔnɔna na mɔgɔw ka kuma ani setani ka kuma ala y'a kɛ wahayi ka bila kuranɛ kɔnɔna na mais ala ma nkalon tigɛ ka da o la dɛ o ye min fɔ o de ye nkalon ye mais ala y'a rapporter ka bila kuranɛ kɔnɔna na ka tila ka a ko ɲɛ bɛrɛbɛrɛ a tiɲɛ bange mɔgɔ ye kuranɛ kelen in kɔnɔ u ka kuma na a bɛ faamu donc Jawara hakilitigi min kɛ a ko nabilayi Isa ka sahabaw tun bɛ wahayi sɔrɔ ka bɔ ala yɔrɔ
Chapitre 5, verset 111. Ebe ni fa ye dɔrɔn kɔrɔna limana jɔ tɛ ban kɔ kɔrɔna sɔrɔ dɔrɔn aya 100 ani 11 a sɛbɛnnen bɛ yen an bɛ tɛmɛ kuma bɛ wa i b'a di dɔrɔn kana voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musa Jabate ka bɔ Senu. Alhamdulillah Musa. Bon ne ka ɲininkali bɛ furu babu de kan. Furu han? Furu. Komi an bangera an y'a sɔrɔ an bangebagaw la. Furu. Ni muso bangera n'a ye den sɔrɔ o b'a dɔw bi muso yɛrɛ lasi bamuso fɛ yen ka se tile 40 ɲɔgɔn ma. Donc ne tun bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ kiri dɔ bɛ yen kuranna kɔnɔna na min bi hakɛ di muso ka bange kɔfɛ ani cɛ ka jɛɲɔgɔnya n'a sɔrɔ kuranna ye hakɛ di o la. O kɔfɛ kuma wɛrɛ min bɛ yen ka dugawu ɲini seyidu bɛɛ lajɛlen fɛ komi hakiliko gɛlɛya bɛ anw na donc aya ni kuran dɔnniya a ɲini dugawu ɲini seyidu fɛ ala ka se ka o nɔgɔya. Musa Jabate ka bɔ Senu. Alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ I ye ani I ɲɔgɔnna caman seyidu caman ala ka kuran dɔɔni sigi o dusukun kan I n'a fɔ a y'a sigi ala kɛra dusukun kan cogo min. Rabbana wa taqabbal du'a. A ye ninnu sabati aw dusukun na an ka to ka a baro bɔ mɔgɔw ye. Rabbana wa taqabbal du'a. An bɛ an jɔ nin de b'a yira k'a fɔ a man gɛlɛn fewu wa nin de b'a yira k'a fɔ subagaya ko t'a la I m'a ye tuma dɔ la n balimakɛ Musa Jabate hali ni n bɛ fɛ ka kuma kɔɔri n'a ye ne diya n bɛ kuma kɔɔri dɔrɔn seyidu dɔw u bɛ sin ka kuma tɔ dafa u bɛ sura ni aya fɔ an ma jɛ ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ k'a fɔ wula walima sɔgɔma an bɛ jɔ ka bɔ ni ne ye nin fɔ a k'a kɛ tan kalan de don ni I bɛ lamɛnni kɛ dɔrɔn a bɛ sigi hakili la kuma ninnu bɛɛ ye kuma kelen de ye seli tɛ gundo depuis ne b'a fɔ ko seli tɛ gundo bɛɛ bɛ aya nin ye a bɛ faamu a bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn dɔrɔn o b'a sɔrɔ aw bɛ jɛra k'a fɔ parce que yɔrɔ kelen de don yɔrɔ fila tɛ n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ a yɔrɔ dɔɔnin don. Décret émirable a ti falen k'a fɔ san 5 ni san 6 k'a ka to ka falen o t'a la. Chapitre 10 ala ko aw ma aw sun bɛ tigɛ su fɛ a bɛ kuranɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ ko kuranɛ sɔrɔ bila a ye 180 suya tɛ quoi. Ngalon tɛ se ka tigɛ quoi ngalon wagati bɛ ban ala de ko ten kuranɛ sura 17 verset 81 a ko tiɲɛ nana ngalon bɛ tunu bari sabu ngalon dabara tunu de kama bon aw bɛ nin min na nin de bɛɛ b'a tiɲɛ bɛ bɛɛ bolo maa si tɛ se ka maa si bloquer wagati de bɛ nalen o wagati sera ka ban diinɛ ko kuma fana o kelen de don jamana tɛ se ka mara ngalon kan n'i ye jamana mara ngalon kan a bɛ bange I tɛ se ka I ka du mara ngalon kan ko o ngalon ka to quoi a bɛ dɔn quoi don dɔ du kɔnɔdenw yɛrɛ de bɛ bɔ ka taa sɔn ja papa bɛ k'an bloquer ja a ko nin bɛ ja i y'a ye bɛɛ b'a kalama du kɔnɔ e y'a hakili la ko e k'u mara hali sisan nka u bɔra I ka ngalon kan tiɲɛ de bɛ fɔ a ko cɛ nana ngalon tununa bari sabu a dabɔra tunu de kama quoi wa diinɛ kɔnɔna na kuma minnu bɛ ka fɔ an bangera ka sɔrɔ kuma minnu bɛ fɔ fɛn o fɛn min tun tɛ kuranɛ ye kuranɛ b'a bɛɛ talo ka bɔ a yɛrɛ la donc bi aw b'o de la quoi o de kosɔn aw tɛ tamaki sura ni aya bɛ aw bolo wa n'i y'a fɔ I kɔ don ka kana jɔrɔ quoi a kɔ o de don wuli cogo t'a la su bɛ tigɛ su fɛ kuranɛ sura 2 aya 187 san wɛrɛ bɛ o sɔrɔ karamɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a yiri la kuranɛ kɔnɔ ko sun bɛ tigɛ tile bin a tɛ yen wa o cɛ bɛ to ten quoi donc hali e ka to k'o fɔ quoi e ka to k'o kɛ o de ye tiɲɛ ye quoi tiɲɛ min tɛ wuli a bɛ faamu donc muso tile 40 o ye ko dilannen ye tiɲɛ tɛ laadaw de don min tɛ kiiri ye quoi a kɛli tɛ haramu ye dɛ mais I ma bila a kɛli fana na a bɛ faamu nin ye ko de ye ka ko dɔ dilan adamadenya kɔnɔna na mɔgɔ dɔw bɛ yen u contrôler man di cɛw bɛ yen cɛ dɔw bɛ yen olu contrôler man di ni muso jiginna
yani joli ka ban a la i bɛ taa sɔrɔ a jogunnen don donc nin ye cogoya ye ka muso sauver cogoyanin dɔ la ka taa bila a ba fɛ walima a yɛrɛ somɔgɔw fɛ minnu tɛ se k'a furu cɛ ni musoya ko kuma kɔni tɛ yan wala fo ka tile hakɛ dama dama dɔ kɛ min b'a to a ka joli bɛ kɛnɛya a laɲini jati jati de mɛ nin si tɛ nin si fɔkun tɛ quoi u b'a fɔ ko laada de don dɔrɔn ni fo ka a sigi mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko ni muso jiginna dɔrɔn f'a ka taa o tile 40 kɛ baasi tɛ dɛ mais kɔrɔna ma i bila a la n'a y'i ja a kana taa yɔrɔ si mais e ye mun ye ala ka kuma dɔn jogini ye fɛn mun ye i b'a dɔn donc e tɛna ko dɔw kɛ sɛnɛ tuma min k'a sɔrɔ sɛnɛ wala k'a sɔrɔ foro ni jalen don bɛ a fɔ cogo wala a ji ma cɛ wala a ji ma cɛ a to yen a ka basigi o dɔrɔn de kama o bɛ ka tile 40 ko in don a la o cogoya la n'o tɛ kiiri tɛ dɛ a bɛ faamu wala cɛ dɔw ka kalan kosɛbɛ olu t'a to a ka kɛnɛya ka ɲɛ o jara la Assalamualaikum. Ne tɔgɔ Musa Jara. Musa Jara. Bisimila. N ka foli bɛ Salimu bɛɛ lajɛlen ye. An ka foli bɛ fana ye. Ola n b'a fɔ assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatulah. Le 15 c'est le mariage quoi. Le 15. Le 15. Mois prochain yɛrɛ. Mai. Le 15 min awɔ. Mai kalo. Tile 15. Yɔrɔ jumɛn? Donc a bɛ kɛ Buguba la. Buguba la. Buguba la. Ministre mɔgɔw ka yɔrɔ kɔrɔ kɔfɛ quoi. Komi furu tun bɛ fɛ ka kibaruya ɲɛfɔ. Awɔ. Bon n ye kibaruya wɛrɛ mɛn furuko la. A jati. Silamɛ furusiri k'a bɛ kɛ musow de fan fɛ. Awɔ jati. Bon n bɛ fɛ ka ɲininkali k'o fanfɛla la ni n bɛ dugawu ɲini saji bɛɛ fɛ komi n bɛna don fɛn dɔ de la n tɛ fɛn min dɔn. Awɔ. Bɛɛ ka dugawu kɛ n ye. I b'a fɔ ko Kalafa Gawusu Jara ka Kalafa Gawusu Jara e bɛ dugawu kɛ Musa. Parce que ni m'a ta sara dɔn il fallait que ala équilibre dɔn n'a ye ala ja Gawusu bɛ dugawu Imam Gawusu bɛ dugawu kɛ a bɛ faamu ala k'i ka furu sabati tiɲɛ de don a bɛ kɛ musolakaw fɛ donc kana kɛ mankan ye dɛ ni i ye muso sɔrɔ i b'a kalan kɔnɔna la kana taa fɛn dɔ ɲɛ jira parce que o ye sɛdu muso dɔ minnu la o kama dɛ wa tilegan dɛrɛdɛrɛ selikɛlaw de don o b'a ɲagami dɔrɔn ka muso minɛ la walayi hali 14 heures n'u ko k'i ka seli o y'a sɔrɔ e ka seli kɛ seli kɛ an k'a ye i b'a dɔn fu de don i bɛ seli kɛ i b'a fɔ ko baasi foyi t'a la mais n'i bɛ seliji gosi a kɛ dɔ in t'a ɲɔgɔnna ye i b'a kujukuju wa o b'a ye o bɛ yɛlɛ wa ko le y'a dɔ ye n'u y'i muso d'i ma dɔrɔn i bɛ taa n'a ye i bɛ taa kɔrɔmɛ a kalan kɔrɔnɛ na a bɛ a ka ko kɛ o y'a bannen Sayidu a ye hakili to nin yɔrɔ in na dɛ. Ale kɔrɔnɛ sura 16 kɔnɔna la a y'a 106. Kɔrɔnɛ sura 16 a ye 106 k'a sɔrɔ i dusukun bɛ ka o fɛn ye e bɛ ka min kɛ i dusukun kɔnnen don c'est-à-dire i dusukun b'a la k'a kɔn i dusukun ma sɔn i dusukun bannen don o ko ma se ka kɛli ma mais i b'a kɛ ka ko dɔ de latɛmɛ a bɛ faamu n'u ko k'i ka seli o cogo la a kɛ o de fɔtɔ de don. Musa dɔ ne yɛrɛ sɔrɔ. Ka sɔrɔ Usani. Ne seli fɛ a taara Sanwó la foli la. Kalaba parce que yani a ka kuma ta ne ye kangari da ye d'accord mais alhamdulilayi ni kɔni tun ye seli ye a yɛrɛ bɛna seereya. Assalamualaikum. Bon a dɔ ye ne sɔrɔ ne ni ka madame taara u ka village la Sanawɔrɔ an taara foli la seli wagati sera da t'u ta ye exact dugu bɛ sɛyidu seli kɛ u bɛ muso minɛ labɔ ye depuis muso min bɛ d'a ma an y'a lasɔmi sɛyidu kalanfa cɛ la ne bɛ e dɔn dɔnni mun bɛ e la i ka kalan kojugu kana taa kɛlɛ baga mɔgɔ ninnu ma dɛ
wallahi ni yo ke ba ka ko gele parce que e bina anda ambeda do kuma ako alhamdulillah kaya Afrika Syria wa ibaye problème fosité ye aka kola ko bebe ke ka kunche obi ka muso dima ere bi ka muso ni ba kalama kisa aya muso kala ni ko nuna ka ban muso sona muso kera limana joye mais ni muso yera ma farati ka ko yera bange du kona ye o yera ba mina la ye o ba ale yera kele ka soro ka mina chena so ko kute o de muso di fatoy hey ala ka ande shay ni bido ko don de kono nana anga ko nu kete kwa hikma o de tawa ando hikma de kono ala ka ande ala ka furu ni nya ka ke furu basiki furu ye ka den chema chama ani den musuma chama ko ka di ma ka den musuma nu ke den barka mo ka ke iche ta baga yi fu muso chela assalamu alaikum wa alaikum salam sugoba bismillah ya shay do koroba ne b'a fɛ ka ɲininkali kɛ yala kuranɛ wahayuli ka di kira muhamadu ma alayhi salam a fɔra ko a bɛɛ kɛra su 30 ni tile 30 in de kɔnɔ an bɛ lahɔrɔma mun na kosɛbɛ dɔw fana b'a la ka sɔsɔli kɛ ko wahayu kɔfɛ sunkalo bannen ko kira muhamadu ye hijira kɛ k'a bolila ka bɔ makan ka t'i kalifa madinɛkaw la ko o wagati ko kuranɛ haya wɛrɛ wahayura ka d'a ma ne b'a fɛ ka ɲininkali kɛ o la ni kibaruya min bɛ yen alhamdulillah salamu alaikum kibaruya min dafalen do cɔ kibaruya nin ye kelen de a tigi ye dalu di ma ala wa ala ni a ma dalu di sera terikɛ an b'a to ala ta in de la ale de ko kɔnɔna wayira ramadan kalo de kɔnɔna a ma wayi tuma wɛrɛ la a bangera mɔgɔw ye de ka taa ko ala kira a bange fɛn mun bilankɔnɔ mun kɛra e la a bange mɔgɔw ye quoi kɔrɔna sura 16 aya bɛ na ni naani kɔrɔna ni don min a bɛ fɔ o de kosɔn ɲininkali caman yɛrɛ a n'a jaabi fɔra ka sɔrɔ a ma kɛ kɔrɔna yɛrɛ falen don o ɲininkali la o bɛ na i ɲininka fo ka taa bila kulu ka kibaruya o bɛ na i ɲininka kulu ninnu bɛ kɛ cogo di o bɛ na i ɲininka de o bɛ na i ɲininka ka sɔrɔ a ma ɲininka a bɛɛ tun bɛ a kɔnɔ de la k'a ban o de bangera ka taa dɔɔni olu yɛrɛ ka galon na olu ko Baduru kɛlɛ kɛra sunkalo tile 17 de la o yɛrɛ ko Baduru kɛlɛ kɛra sunkalo tile 17 ne bɛ mun de faamu nin kuma ninnu na a b'u ka dalu la sunkalo tile 17 de Baduru kɛlɛ kɛra n'i ye kɔrɔna yɛrɛ lajɛ kɔrɔna tuma laban don min na o y'a sɔrɔ a ye fanga sɔrɔ Madina o y'a sɔrɔ ko caman kɛra kuma caman fɔra k'a bange mais don min na a bɔra Madina ka na Maka minɛ kɔrɔnɛ sɔrɔ 48 a aya 27 ale ye mun de fɔ a ye a ko ne tun m'a fɔ e ye wa k'a bila k'e bɛ y'a ye k'e bɛ don yan aya ma jigin aya bangera o don de ma aya ma d'a ma o don aya tun dira depuis sunkalo kalo a bɛɛ de fɔra a ye fɛn o fɛn min kan ka kɛ hali ala kira kɔfɛ yanni diɲɛ wuli cɛ min kan ka kɛ a bɛɛ de fɔra kɔrɔna kɔnɔ k'a bila ka hali lahara ko mun bɛ kɛ o da sababu nujuli ne o ko kɛra de aya bɛ jigin donc lahara kɛra wa lahara ma kɛ fɔlɔ mais a fɔ n bɛ k'a bila a y'a bɛɛ bange adamadenw ye dɔɔni fo ka taa kɔrɔna yɛrɛ bɛɛ fɔ k'a ban k'a di mɔgɔw ma a wayu laban ko bi a dafara kɔrɔna sura 5 aya 7 diina dafara diina dafara mais o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a fɔra de k'a bila ko dɔw ɲɛfɔra k'a sɔrɔ a tuma yɛrɛ ma se a bɛɛ tun bɛ yen ko dɔw fɔra ala kira ko bɛna i ɲininka i n'a fɔ musow ka règle o bɛna i ɲininka yatimaw ka kibaruya la a y'a bɛɛ de fɔ sunkalo kɔnɔ k'a bɛɛ dafa k'a di ala kira ma don min na ni mɔgɔw nana ɲininka a b'a ta a b'a dun a bɛ faamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Shahidu bi kalo juma laban. Jɔn de bɛ ka kuma ye.
o la ɲininge an bɛ to k'a kɛ ten dɛ banabaatɔ fila quoi kalifa la mariko kalifa la mariko ani kalifa liberté kalifa la nana awa ɲuman nana alhamdulillah k'a ɲuman nana alhamdulillah kalifa la bɔra angola o de tɛ awɔ ala k'a fari jo an b'a ɲini ala fɛ ala i ka hinɛ i ka makari i ka kalifa fila nin kɛnɛya o fana ka na kɛnɛ kan yan o ka na an ka ɲɔgɔn baro ye ka kalima godo ɲɔgɔn fɛ ka wagati jan kɛ ka sɔrɔ ka taa da ala k'o kɛ a ka masaya kɔnɔ ala k'u kɛnɛ a ye ayuba kɛnɛya cogo min na ala ka hinɛ u la ala i ka hinɛ u la i k'u kɛnɛya o cogoya kelen na an ka kalanfa segu kone a fana bɛ tagama sira la a bɛ gawo sira la an bɛ dugawu k'a ye an b'a ɲini ala fɛ ala mun bɛ kɔlɔsili kɛ ale a n'a ka jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ala k'u ɲuman ta gawo kɔnɔ k'u segin ka na u segin ka na u bila u ka duw kɔnɔna na ɲuman na u ka an fana kɛnɛman sɔrɔ bamakɔ yan bari sabu gɛrɛgɛrɛ a bɛ dugukolo fan bɛɛ de ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ gɛrɛgɛrɛ tɛ sira dɔrɔn ye gɛrɛgɛrɛ bɛ adamaden sɔrɔ f'a siso kɔnɔna na ala k'an kisi ala k'an tanga ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ma ko donc an bɛ dugawu kɛ voyagekɛlaw caman ye nin wagati na an ka sayidu caman tun bɛ voyage kɛ mɛ u ka voyage jɔlen don an b'a fɔ ala ka hinɛ mali la a ka embargo in wuli ka bɔ an kan gɛlɛya min bɛ an da la ala ka wuli comme ça walasa siraw ka labila an ka kalanfaw dɔw kalanfaw ma jara mais kalanfaw ma jara ninnu olu ye sira dɔnbagaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ sira janbolilaw mais o n'a ta o sa wahiyu b'u bolo o bɛ wahiyu lase kabako don dɛ ala ye fɛnba kɛ mɔgɔ dɔw ye dɛ bɛɛ kobaw de quoi ka to ka yaala ka mɔgɔ dawa sira la a ye mɔgɔ minnu tubi sira la dan yɛrɛ ta la ni madu kulu ninnu kɔrɔ madu ninnu kabako don dɛ o bɛ taa Dakar o bɛ taa port la Abidjan kɔnɔna na u bɛ mɔgɔw tubi u bɛ segin ka na ne yɛrɛ mɔgɔ minnu ye ne wele k'a fɔ k'u tubira ninnu ka sira la a ka ca ala k'an ka lɔnniw ci o la wagati dafara dɛ an ka baro ninnu ka di an bɛ to ka baro kɛ tan yala yala dɛ bon an bɛ to ka baro kɛ tan mɔgɔw bɛ kalanw di anw ma an bɛ kalan di an dama ni ɲɔgɔn cɛ hakilijigi barow de don kamanagan kɔnɔnasiri dusukunnasiri mun bɛ anw na an bɛ to k'a ɲɛfɔ a bɛ faamu a bɛ buna hadamadenw kan wagati ni wagati an bɛ se ka bali ka baabu duman dɔ ta o la ɲininkali tɛ yen an bɛ baabu dɔrɔn de kɛ o n'a ɲɔgɔnna o tɛ n'a ye ala ja yanni juma wɛrɛ cɛ o y'a sɔrɔ sunko kɔni banna an bɛ tɛmɛ ni an ka kɔrɔw ye parce que o la o bɛ kɛ juma sanbɛ juma mun bɛ na o la sanbɛ wa ala k'an bɛn san wɛrɛ la ka san bɛn san wɛrɛ la o tɛ wa donc o la an bɛ bɔrɔw kɛ a kan n'a ye ala ja wɛrɛ bɛ yen kibaruya banna o la an ka foli bɛ den kelen bɛ yen Sayidu Ibrahim Ture a muso jiginna a den muso ye a tɔgɔ dara Asitan ala ka Asitan n'a ka ɲɛ Asitan an b'a kalifa ala ma ala mun bɛ yen ni a tɛ kalifa tiɲɛ ala i ka hinɛ i ka Aisata a n'a ka zuriya bɛɛ tanga ka bɔ Ibilisu tɔɔrɔ ma jinɛ kunda buna adamadenw kun nka kuma bɛ président bolo président Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ne b'a fɛ Sayidu bɛ an bɛɛ ka jigin dugawu kɛ Bari ye. A Bari ye kabako mɔgɔ ye dɛ. Ka dugawu kɛ ne y'a lajɛ ne yɛrɛ ye kalanfa min ta a ka ca 50 ye. Ne y'a sɔrɔ Bari de sɔrɔ. Tiɲɛ don hakilijigi kuma na k'a ka kuma tigɛ tɛ an ka kalanfa an ye dɔw ka bilaseli bila kunu radio la o ye wajuli kɛ kunu radio Kayra la 20h mais o tilara ka rediffuser 3h du matin bon o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman tɛ bon Sayidu caman yɛrɛ tɛ radio ninnu lamɛn tellement que radio ko yɛrɛ t'an ka ko ye mais a bilara groupe kan quoi o ye wajuli kɛ Baba i ka mɔgɔ bɛ yen dɔn i ka wuli ba ani kalanfa Sulemani voilà o ka laseli ninnu ka laseli de bilara groupe sanfɛ kalanfa Babasi ani Sulemani Mayiga wala ala ka dɔnni ci ayiwa ne ka kuma ka ɲi parce que
Nya ye bari bɛ wadiya ko ɲuman. A don wadiya tɛ fɛn. N'i ye fɛn ɲuman min kɛ o de ko fɔ k'a d'i ma. Awɔ a fɔra ka ban o. O yɛrɛ de fɔlen bi ne ka fili alhamdulilayi rabbil alamin. Taga bali mɛna